O garon sa mga tudling sa mga balitang lokal, gikatakdang muluwat og work stoppage order ang Department of Labor and Employment Condoli 7 batok sa gitukod nga sports complex sa Barangay Maluray, lungsod sa Dalagit. Kini humano sa katrabahante ang natagak sa gitukod nga istruktura ug namatay ni adtong Hunyo 5. Sumapa ni Doli 7 Regional Director Lilia Istiliore nga ugaling dunay mahitabo nga seryoso o fatal nga disgrasya sa usa ka workplace, ilag yun kining isyuhan og stoppage order. Kini aron matino kung nagpabilin ba ang hulga aron wala na ilaing empleyado ang mabiktima sa disgrasya. Gawas niini mahimong pabayron usab nga employer sa namatay og 100,000 pesos isip administrative fine. Tapos na mamatay, pabayron gyud og 100,000 sa gobyerno as administrative fine. Lahi sad na ang sa trabahante because we will see to it, ang labi na namatay, that he gets his ECC benefits. No, duha ka buok ang remedy sa trabahante kung maaksidente. One would be to file a damage suit civil case sa damages, sa danyos na nabuhat, na wala yang earning capacity, na wala yang pila ka unsay mga part sa lawas, no, or kana namatay na gyud. Samtang lakip nga ilang susihon kung ituman ba sa mga lagda sa occupational safety and health ang employer pinagi sa pagsiguro nga dunay mga helmet ug safety gears ang mga kawani niini. Nasayran nga way gisulob nga helmet ug safety gears ang namatay, inungdan nga napantok ang ulo niini sa simento sadyang natagak gikan sa atop sa sports complex. Natay nagkalain-lain penalty sa kada usa ka offense. Like pananglit wala gihatag ang PPE, wala personal protective equipment. So ang bayad na penalty lang na 40,000 a day. 40,000 kada adlaw hangtod nga ma-provide sa kompanya. Samtang bahin sa ayuda alang sa kabanay sa namatay, mahimo sila mudangob sa Employers Compensation Commission o mopasaka og kasong sibil batok sa employer niini. Kay numduman nga una nang midangob sa National Bureau of Immigration Investigation ang kabanay sa biktima, NBI. Humana sayran nga empleyado sa lungsod ang namatay isip job order employee. Apan gipatrabaho kini sa gitukod nga sports complex, bisan pa man og duna kini pribado nga kontraktor. Morning Cebu!